يا معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله، روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت، أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله لعلكم ترحمون. اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم قو الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وسيرهم على إقامة الدين. رب اختم لنا منك بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله الذي أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله الوحيد الصمد إياه نعبدون وإياه نستعين. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد،
فيا أيها المسلمون رحمكم الله أوصيكم بنفسي بتقوى الله فقد فوزا عظيما فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتاب عزيز وأوحى ربك إلى النخل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, marilah kita senantiasa meningkatkan takwa kita dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Semoga dengan meningkatkan takwa kita, insyaallah di akhirat kelak akan mendapatkan pertolongan darinya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, di dalam Al-Quran ada 3 binatang kecil yang diabadikan oleh Allah yang menjadi nama surah An-Naml atau semut. Yang kedua Al-Ankabut atau laba-laba. Dan yang ketiga adalah An-Nahl atau lebah. Ketiga binatang ini masing-masing memiliki karakter dan sifat sebagaimana digambarkan oleh Al-Quran, dan hal itu patut dijadikan pelajaran oleh manusia. Semut memiliki sifat suka menghimpun makanan sedikit demi sedikit tanpa henti-hentinya. Konon binatang ini dapat menghimpun makanan untuk bertahun-tahun, sedangkan usianya tidak lebih dari 1 tahun. Kelobaannya sedemikian besar sehingga ia berusaha memikul sesuatu yang lebih besar dari badannya, meskipun sesuatu tidak berguna baginya. Lain halnya dengan laba-laba, sebagaimana digambarkan dalam Al-Quran bahwa sarang laba-laba adalah tempat yang paling rapuh. Ia bukan tempat yang aman. Apapun yang berlindung di sana atau disergapnya akan binasa. Jangankan serangga yang tidak sejenis, jantannya pun setelah selesai berhubungan disergapnya untuk dimusnahkan oleh betinanya. Telur-telurnya yang menetas saling berdesakan hingga dapat saling memusnahkan. Sidang jamaah Jumat rahimakumullah, akan halnya dengan lebah, memiliki insting yang sangat tinggi. Oleh Al-Quran digambarkan sebagaimana dalam firman-Nya yang berbunyi, yang berarti, dan Tuhanmu mewahyukan kepada lebah, buatlah sarang-sarang di bukit-bukit, di pohon-pohon kayu, dan di tempat-tempat yang dibikin manusia. Kemudian makanlah dari tiap-tiap macam buah-buahan, dan tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan bagimu. Dari perut lebah itu keluar minuman madu yang bermacam-macam warnanya. Di dalam terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Tuhan bagi orang-orang yang memikirkan. Sarangnya dibuat berbentuk segi 6, bukan segi 5, bukan segi 4,
agar tidak terjadi pemborosan dalam lokasi yang dimakannya adalah kembang-kembang, sari putih bunga yang tidak seperti semut yang menumpuk-numpuk makanannya. Lebah mengolah makanannya dan hasil olahannya itulah menjadi lilin dan madu yang sangat bermanfaat bagi manusia untuk dijadikan sebagai penerang dan obat. Lebah sangat disiplin mengenal pembagian kerja yang segala yang tidak berguna disingkirkan dari sarangnya. Ia tidak mengganggu yang lain kecuali yang mengganggunya. Bahkan kalaupun menyakiti atau menyengat, sengatannya dapat menjadi obat. Oleh karena itu, wajarlah kalau Nabi mengibaratkan orang mukmin yang lain seperti lebah, sebagaimana sabdanya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Mathalul mu'minu mithlun nakhlah la ta'kulu illa thayba wa la tad'u illa thayba wa in waqa'at fi syai'in la taksir." Rasulullah bersabda, perumpamaan orang mukmin adalah seperti lebah. Ia tidak makan kecuali yang baik, tidak menghasilkan kecuali yang baik, dan bila berada pada sesuatu tempat tidak merusak. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, dalam kehidupan kita di dunia ini, contoh-contoh di atas seringkali diibaratkan dengan berbagai jenis binatang. Bahkan kalau manusia tidak mengetahui posisinya sebagai makhluk yang memiliki aturan dalam hal ini, petunjuk-petunjuk agama bisa saja menempati posisi lebih rendah dari binatang, bahkan lebih sesat dari binatang. Jelas ada manusia yang berbudaya semut, yaitu suka menghimpun atau menumpuk-numpuk materi, menumpuk harta tanpa disesuaikan dengan kebutuhan, menumpuk harta tanpa ada pemanfaatan, menumpuk harta tanpa ada pemanfaatan dalam agama, dalam bentuk zakat dan sedekah. Tidak sedikit problem masyarakat bersumber dari budaya tersebut. Pemborosan dan adalah termasuk budaya tersebut di atas, yaitu hadirnya berbagai benda baru yang tidak berkebutuhan, yang tidak dibutuhkan, dan tersingkirkannya benda-benda lama yang masih cukup bagus untuk dipandang dan bermanfaat untuk digunakan. Dapat dipastikan bahwa dalam masyarakat kita banyak semut-semut yang berkeliaran. Di dalam Al-Quran dijelaskan tentang sekelompok manusia yang akan tersiksa di akhirat karena mereka bekerja keras tanpa mempertimbangkan akibat buruknya. Banyak pemuka pada hari itu tunduk terhina, bekerja keras lagi kepayahan, memasuki api yang sangat panas, diberi minum dengan air dari sumber yang sangat panas. Menurut riwayat, ayat di atas menunjukkan kepada sekelompok manusia yang dalam kehidupan dunia melakukan kegiatan yang menjadikan badan mereka letih dan capek, tetapi kegiatan mereka tidak sesuai dengan tuntutan ajaran agama Islam, yaitu yang bersangkutan lengah dari kewajiban keagamannya. Mereka menjadi budak harta, tergila-gila dengan sehingga melupakan segala sesuatu, sehingga di akhirat mereka suka masuk dalam neraka. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, demikian pula dalam masyarakat kita beberapa banyak manusia lebah, tidak lebih banyak dari manusia semut atau manusia laba-laba. Manusia lebah itu adalah mereka yang tidak boros,
tidak suka makan atau mengambil haknya orang. Yang dimakannya adalah seperti bunga, dan ketika mengambil seperti itu tidak menjadikan bunga itu rusak dan atau tidak menjadi buah. Itulah gambaran orang mukmin yang baik, tidak memakan makanan yang haram, mengambil uang negara untuk kepentingan sendiri-sendiri. Kemudian apa yang keluar dari mulutnya bukan sesuatu yang menyakiti perasaan, tetapi sesuatu yang menyejukkan dan menyenangkan. Dan bila berada pada suatu tempat atau daerah, tidak menjadi pengacau dan penyebab kericuhan, tetapi justru kehadirannya sangat diharapkan oleh orang banyak. Oleh karenanya dalam kesempatan ini marilah kita merenungkan dan mencontoh sifat-sifat yang dimiliki oleh lebah itu, tidak mencontoh sifat-sifat yang dimiliki semut dan laba-laba, sehingga kita dapat mendapatkan nikmatnya kehidupan di dunia, lebih-lebih nikmatnya kehidupan yang abadi di akhirat nanti, yaitu surga Jannatun Naim. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله حمدا كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الإنس والبشر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ما اتصلت عين بنظر وأذن بخبر. أما بعد، ويا أيها الناس اتقوا الله تعالى وذروا الفواحش ما ظهر وما بطن وحافظوا على الطاعة وحضور الجمعة والجماعة، واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة قدسه، وقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم وارض عن الخلفاء الراشدين الذين قضوا بالحق وكانوا به يعدلون، أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الستة المتممين العشرة الكرام، وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين، وعن التابعين التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا تجعل لأحد منهم في عنقنا ظلامة، ونجنا بحبهم من أهون يوم القيامة. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين وعن كلمات إلى يوم الدين. اللهم آمنا في دورنا وأصلح ولايتنا أمورنا، واجعل اللهم ولايتنا في من خاف واتقاك. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا واهب العطيات. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وبطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلادنا للمسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidukum was'alu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi azza wa ajalla wa akbar. Qimis shalah. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلهي أنت المقصود ورزقك المطلوب صلي فرض الجمعة ركعتين مستقيما الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة
نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. جميعا. أصلي فرض الكفاية أربع تكبيرات إماما لله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد سلم رضي الله تبارك وتعالى عن صلاتنا وصابر وسلم محمد آمين. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهل والآفات تقضينا لجميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على درجات وتبلغنا بأقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اغفر له عندك رحمتك وجل. اللهم اغفر له وارحمه وعافه وعكم ونزل وكفر وجل معانك وجل. اللهم اغفر له ربنا ربنا اغفر لنا وإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للآخرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.